हम्म, तो आज हम लोग जो क्लास हम लोग कर रहे थे उसी का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड वाला, उसी का हम लोग पार्ट नंबर 3 करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, 1892। हाँ, ये बच गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। ठीक है, 61 से हम लोगों को स्टार्ट होगा, क्योंकि 1858 ये वाला हो गया था। 1858 हो गया था। अब इसके बाद जो शुरू होगा 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस एंड में देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ, क्या बोला गया है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये पहली बार है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशन लाइक वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये वाला देख लो, एग्जीक्यूटिव हम लोगों ने एक तो एग्जीक्यूटिव पढ़े थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हम लोग पढ़े थे, याद है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कहाँ पर पढ़े थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, 1853 পড়েছিলাম তো। 1853 আমরা পড়েছিলাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। ঠিক আছে, আর আমাদের এক্সিকিউটিভটা আগে, তারও আগে পড়ে দিয়েছিলাম। তো यहाँ पर क्या बोला गया कि इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन रिप्रेजेंटेशन। अब इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, इंडियन रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें, इन दोनों जगह पर, एक तो एग्जीक्यूटिव में होगा, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा। ठीक है, मतलब कौन से, नॉन ऑफिशियल पोस्ट में, अभी भी नॉन ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल नहीं है, नॉन ऑफिशियल है। अच्छा, तीन इंडियन इंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में तीन जो इंडियन को इंट्रोड्यूस किया गया, वह एंटर करवाया गया, तीन जो इंडियंस को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा पहले पॉइंट में, 1861 एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा, दो चीज देखे हम लोग। पहला वाला है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन रिप्रेजेंटेशन को, इंडियन रिप्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसमें क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल पोस्ट में रिक्रूटमेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर तीन जो इंडियन को यहाँ पर मौका मिला। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा ये तीन जो इंडियन कौन कौन थे। ठीक है, ये जो तीन जो इंडियंस थे, ये कौन से इंडियंस थे, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तीन जो इंडियंस, तो एक का जो नाम है यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, एक का नाम है राजा ऑफ बेनारस, राजा ऑफ बेनारस। एक तो है बनारस, दूसरे नंबर पे हो गया महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। और तीन नंबर जो पर्सन था उसका है सर दिनकर राव, सर दिनकर दिनकर राव। ठीक है, इन तीनों को मौका मिला, कहां पर मौका मिला, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन तीनों को मौका मिला, राजा ऑफ बनारस में, महाराजा पटियाला में, और सर दिनकर राव को, तीन तीनों को मौका मिला कहाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, नॉन ऑफिशियल पोस्ट में। इसको याद रखना, ठीक है, नॉन ऑफिशियल पोस्ट था ये। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ओ अच्छा, यहाँ पर तो लिखा हुआ है था, फालतू में लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज देख लो, इन द ईयर 1862 में लॉर्ड कैनिंग था फर्स्ट वाइस रॉय। इसको याद रखना, ठीक है, कि फर्स्ट रॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। वह आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 1862 में कौन था, ठीक है, किसके टाइम पे ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इन लोगों ने क्या किया, नॉमिनेटेड किया। अब यहां से देख लो ये चीज, नॉमिनेटेड चीजें। ठीक है, अच्छा,
इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बनारस वाज क्रिएटेड। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल वाज क्रिएटेड 1862। तो 1862 में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। इस चीज को याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल क्रिएट किया गया 1862 में। ठीक उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये क्रिएट किया गया 1866 में। ठीक है, 1866 में। और एक तो यहाँ पर था आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब प्रोविंस, पंजाब, ये क्रिएट किया गया था आपका 1897 में। ये एक कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट। डेट में एक तो हो गया 62, एक तो हो गया 86। ये 86 होगा, हाँ। 66 हो गया, 86 होगा, 86। ठीक है, 86। और ये पंजाब हो गया 1897 में। ये तैयार हो गया क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अच्छा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग वाज इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, हिस्ट्री के लिए भी ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री में भी। लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। अच्छा, उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन है कि दिस एक्ट एम्पावर द वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। अब ये जो ऑर्डिनेंस वाला पोर्शन है, ठीक है, वायसरॉय क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो एक चीज देख लो कि आप लोग बता सकते हो कि लास्ट वाइसरॉय कौन था। लास्ट वाइसरॉय, दो नाम आप बता सकते हो, लेकिन स्वाधीन भारत का लास्ट वाइसरॉय गवर्नर जनरल भी आप बोल सकते हो। স্বাধীন ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপাল। রাজা গোপালাচারী। আচ্ছা, এরপরই প্রেসিডেন্ট পদে ছিল, তাই না? হ্যাঁ, রাজেন্দ্র প্রসাদ। রাজেন্দ্র প্রসাদ। এই যে এবারে আমরা আমরা পড়বো যখন পলিটি, তোমরা দেখবে যে প্রেসিডেন্ট অর্ডিন্যান্স জারি করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্টকে। এই জায়গাটা হ্যাঁ, থেকে আসছে আর্টিকেল 123। 123-তে। ঠিক আছে, আর্টিকেল 123-তে আমাদের প্রেসিডেন্ট ऑर्डिनेंस जारी করার ক্ষমতা রয়েছে। प्रेसिडेंट पास ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है। तो यहीं से ये सब चीजें इंट्रोड्यूस मतलब होने लगा, इसीलिए इसको बैक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके चीजें आने लगेगा। तो एक बार बांग्लाয় বলে দিই টোটালটা কি বললাম। তাহলে আমরা দেখছি প্রথমবার ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে, কি ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে প্রথমবার, ইন্ডিয়ান যে রিপ্রেজেন্টেশন এটা ইন্ট্রোডিউস করা হলো প্রথম, ফার্স্ট টাইম আমাদের 860 আইনের অনুসারে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অনুসারে ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়ান রিপ্রেজেন্টেশন ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে। কোথায় ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, একটা তো ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ, এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এগুলোকে কিসের হিসাবে, নন অফিসিয়ালের ক্ষেত্রে। তো তিনটে মেম্বারকে এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হলো। একটা কি কি, একটা হচ্ছে রাজা অফ বেনারস, মহারাজা অফ পাটিয়ালা আর স্যার দিনকর রাও, এদের তিনজনকে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে। আচ্ছা, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ফর বেঙ্গল, এই যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ফর বেঙ্গল এটা কবে তৈরি করা হলো, 1862-তে। আর লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এটা কবে হলো, 1886-তে। আরেকটা যেটা বললাম পাঞ্জাব, এটা কবে হলো, 1897। লর্ড ক্যানিং পোর্টফোলিও সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করেছিল, ঠিক আছে, কবে, 1859-এ ইন্ট্রোডিউস করেছিল। আর এই আইনের মধ্যে দিয়ে ভাইস রয় কি কি করে, ভাইস রয় অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতা পেয়েছিল এই আইনের মধ্যে দিয়ে। ঠিক আছে, ভাইস রয় অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতা এই আইনের মধ্যে দিয়ে পেয়েছিল। এবারে
আচ্ছা, এবার দেখো এই যে অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতা, আমি একটু ডিপতে যাচ্ছি। এই অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতা ভাইসরয় কখন ইউজ করতে পারবে? না ডিউরিং এমার্জেন্সির সময়, ডিউরিং ডিউরিং এমার্জেন্সি, इमरजेंसी टाइम में, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम में वाइस रॉय ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। আরেকটা কি, আরেকটা যেটা হচ্ছে, এই ধরনের যে অর্ডিন্যান্স আছে না, এই ধরনের অর্ডিন্যান্সের যে তোমার টাইম আছে, টাইমটা টাইমটা কত? টাইমটা হচ্ছে 6 মান্থ, 6 মান্থ, ঠিক আছে। মানে টাইম লাইফটা ভ্যালিড ছিল, ঠিক আছে, 6 মান্থ, 6 মাস এটা ভ্যালিড থাকতো। তো এইখান থেকে কিন্তু এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের কিন্তু পরবর্তীকালে সংবিধানে এটা নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, এই জায়গাগুলোতে। এবার কিছু মডিফাই করা হচ্ছে ধীরে 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 ধীরে। তো এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট। এবারে আমরা নেক্সটে যাব। নেক্সটে আমরা যেটা কি দেখি, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1892, ঠিক আছে। 1892 তে আমরা কি দেখবো, আমাদের এই তিনটে পয়েন্টে আমাদের ইয়ে আছে। কি একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইনডাইরেক্ট ইলেকশন। এবারে এখানে কিন্তু মনে রাখবে যে ইলেকশন টার্মটা ইউজ করা হয়নি, ঠিক আছে। এখানে মাথায় রাখবে ইনডাইরেক্ট ইলেকশনের কথা বলা হচ্ছে, বাট ইলেকশন কিন্তু ইলেকশনটা কিন্তু ইউজ করা হয়নি, ঠিক আছে। একটা ইলেকশন, এই যে টার্মটা রয়েছে, এটা ইউজ করা হয়নি, টার্ম নট ইউজ, ঠিক আছে। টার্মটা ইউজ করা হয়নি ইলেকশন, তার জায়গায় কি হচ্ছে, তার জায়গায় নমিনেশন কথাটা, এই কথাটা ইউজ করা হচ্ছে, নমিনেশন করা হয়েছে। তো কোশ্চেন দিতে পারে যে ইনডাইরেক্ট ইলেকশন কবে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, কোন আইনের মাধ্যমে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, বা ইনডাইরেক্ট ইলেকশনে যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1892 তে ইলেকশন এইটার জায়গায় কি ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে, এরকমও দিতে পারে। তো এটা জেনে রাখো, একটা বেশ নর্মাল ছোটখাটো জিনিস। আচ্ছা, এরপরে এখানে কি করা হচ্ছে, আর এনলার্জ করা হচ্ছে দ্য সাইজ অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের যে সাইজ, আমরা একটু আগে দেখলাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, সেই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সাইজ বাড়ানো হয়েছে, ঠিক আছে। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সাইজ ইনক্রিজ করা হয়েছে। তো এই যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, এখানে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আমরা দু ধরনের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বললাম না, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল, আর একটা হচ্ছে আমাদের প্রভিনশনাল, তাই না? প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, একটা সেন্ট্রাল, একটা প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। মনে রাখবে এই যে দুটো ক্ষেত্রেই, এই দুটোর ক্ষেত্রেই কিন্তু নন অফিসিয়াল, মানে মেম্বার অফিসিয়াল মেম্বার কিন্তু তোমার অ্যাড করা হয়নি, এনলার্জ করা হয়েছে ঠিকই, বাট যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তারা হচ্ছে নন অফিসিয়াল, নন অফিসিয়াল। ব্যাপারটা বোঝা গেল আমি কি বললাম? মানে যাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে এর যে সাইজটা বাড়ানো হচ্ছে, এনলার্জ করা হচ্ছে, তাদের মানে কাজ করার ইয়েটা কি না, তারা হচ্ছে নন অফিসিয়াল, ঠিক আছে। নন অফিসিয়াল হিসেবে তাদেরকে অ্যাড করা হয়েছে এবং কাউন্সিলটার সাইজটা বাড়ানো হয়েছে। এবার কোন ধরনের কাউন্সিল? না দু ধরনের কাউন্সিল আমরা পড়েছি, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল দেখলাম একটু আগে, আর একটা দেখলাম প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল। যদি মনে, যদি তোমাদের মনে হয় যে স্যার নন অফিসিয়াল বাড়িয়েছে আর অফিসিয়ালটা কি করলো, অফিসিয়াল কিন্তু সেমই রেখেছে। অফিসিয়ালের ক্ষেত্রে যদি বলি, অফিসিয়াল মেনটেন, মেনটেন মেজরিটি, ঠিক আছে, মেনটেন মেজরিটি। তো এটাকে ওরা ঠিকঠাক রেখেছে, বাট যেটা আমাদের এনলার্জ করার কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নন অফিসিয়ালদের এনলার্জ করা হলো, এটা মাথায় রাখবে। আচ্ছা, এরপরে একটা কি, না এই যে অ্যাক্ট, এখানে আর কি বলা হচ্ছে, না এনলার্জ দ্য ফাংশন অফ দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, এনলার্জ দ্য ফাংশন অফ দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। তাহলে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যখন সাইজ বড় করা হবে তাহলে ফাংশনটাও বড় করা হবে,
তো অ্যান্ড গিভ দেম দ্য পাওয়ার অফ ডিসকাসিং বাজেট। দেখো বাজেটের উপরে ডিসকাশনের পাওয়ার তাদেরকে দেওয়া হলো, বাজেটের উপরে ডিসকাশন পাওয়ারটা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। তাহলে এবার থেকে এরা কি করবে? বাজেটের উপর ডিসকাশন করবে। শুধুমাত্র মনে রাখবে ডিসকাশনের কথা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, পেসের কথা বলা হচ্ছে না, বাজেট শুধুমাত্র ডিসকাশন করবে। আর এর সাথে অ্যাড্রেসিং দ্য কোয়েশ্চেন টু দ্য এক্সিকিউটিভ। তাহলে এক্সিকিউটিভকে তোমার কোয়েশ্চেন্স করতে পারে, অ্যাড্রেস, ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন্স করতে পারে। বাট এখানে শুধুমাত্র মাথায় রাখবে যে বাজেটকে ডিসকাশন পাওয়ার দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1892 এর মধ্যে দিয়ে। কাকে? লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে। এবার লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বলতে সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সিয়াল। এবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেই পারে, মানে ট্রিকি কোশ্চেন যদি যদি দিয়ে থাকে তাহলে ওরকম ধরনের কোশ্চেন দিতে পারে যে কোন ধরনের লেজিসলেটিভ পাওয়ারকে লেজিসলেটিভ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে তোমার পাওয়ার দেওয়া হয়েছে যাতে বাজেটটা তারা ডিসকাস করতে পারে, সেন্ট্রাল, প্রভিন্সিয়াল, বোথ, হ্যান ত্যান। তো মনে রাখবে সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সিয়াল দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में यहाँ पर बोला गया, लेकिन ये जो इलेक्शन टर्म है इस टर्म को यहाँ पर यूज नहीं किया गया, इसकी जगह पर यूज क्या किया गया? नॉमिनेशन के बारे में यूज किया गया। नॉमिनेशन जो टर्म था इसको यूज किया गया, ठीक है। अच्छा, लेजिस्लेटिव एनलार्ज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था उसको बढ़ाया गया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दो तरह के लेजिस्लेटिव काउंसिल हम लोगों ने देखा। लेकिन ये जो साइज जो बढ़ा है ना, ये किस चीज का साइज बढ़ा है? नॉन ऑफिशियल्स वालों का। ऑफिशियल्स वालों का तो वही सेम मेंटेन किया गया, मेजोरिटी वहां पर मेंटेन किया गया, ठीक है, मेजोरिटी वहां पर मेंटेन किया गया ऑफिशियल्स वालों का, बट बढ़ाया नॉन ऑफिशियल्स वालों का। अच्छा, साइज अगर बढ़ाया गया तो फंक्शंस भी जाहिर सी बात है शायद बढ़ाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया? फंक्शन जो बढ़ाया, उन लोग क्या फंक्शन को दिया? द पावर ऑफ डिस्कशन द बजट। बजट डिस्कशन का जो पावर है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों को दे दिया गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट डिस्कशन। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यहाँ पर बोला गया। दोनों को ही बजट डिस्कशन का पावर दे दिया गया और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव वालों को भी क्वेश्चंस करने का परमिशन, एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो लोग थे उनको ये लोग क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे में देखते हैं, आगे আমরা কি দেখবো? আগে আমরা কি লিখি না, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1909। এবারে এই যে এখান থেকে যে অ্যাক্ট গুলো শুরু হচ্ছে এই অ্যাক্ট গুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে। এখান থেকে তোমাদের কোশ্চেন কিন্তু অনেক বেশি আছে এবং হিস্ট্রি পলিটি এখানে একদম মিক্সড, ঠিক আছে। তো যে কোনো ধরনের কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে, হিস্ট্রিতেও আসতে পারে, পলিটিতেও আসতে পারে। তো ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1909 কি বলছে? এই এই যে আইনটা ছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1909, এটাকে আরেকটা কি নামে পরিচিত? মরলে মিন্টো রিফর্মস নামে পরিচিত। মরলে মিন্টো রিফর্মস নামে ওটা পরিচিত এই আইনটা, ঠিক। আচ্ছা, তো এখানে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে অনেক সময় আমাদের যে এই যে মরলে ছিল এটা কে ছিল? আমরা দেখেছিলাম একটা সেক্রেটারি অফ স্টেটের পোস্ট তৈরি হয়েছিল না, একটা কোন আইনে একটা স্টেট সেক্রেটারি অফ স্টেট পোস্ট তৈরি হয়েছিল। এই লর্ড মডেলে ছিল হচ্ছে সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া। সেক্রেটারি সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া। সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ছিল সেক্রেটারি অফ স্টেট। আর মিন্টো তো ওই সময় আমাদের ভাইসরয় ছিল, তাই না? মিন্টো, এরা দুজন মিলে হচ্ছে আর মিন্টো ভাইসরয়। ইয়ে তো এটা তো জানো, মিন্টো কে ছিল ভাইসরয়, ভাইসরয় ছিল ওই টাইমে, ঠিক আছে।
তাহলে মরলে ছিল আমাদের সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং মিন্টো ছিল ভাইসরয়। এরা দুজন মিলে কি নিয়ে এলো, মরলে মিন্টো রিফর্মস বা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1909। আচ্ছা, এখানে করাটা কি হচ্ছে, মানে হলো তো অনেক কিছু, তাহলে এখানে কি হলো না, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইলেকশন টু দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ডাইরেক্ট ইলেক্ট, একটু আগে আমরা দেখলাম ইনডাইরেক্ট ইলেকশনের কথা এখানে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, ডাইরেক্ট ইলেকশনের কথা এখানে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, আর কি, দ্য ফার্স্ট অ্যাটেম্প টু এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যান্ড পপুলার এলিমেন্ট, ঠিক আছে। তো যেটা প্রথমবার এটা এরা করলো যে রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং পপুলার এলিমেন্ট, যারা মানে তোমার খুব নাম করা, ওদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে, ঠিক আছে, পপুলার এলিমেন্ট। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখছি 3 নম্বরে এরা কি করছে না, এই যে চেঞ্জ করে দিচ্ছে, এই নামের জায়গায় কি করছে না, ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এই নামটা নিয়ে আসছে। তো সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলটা কি হয়েছে, ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হয়ে গেল, এটা মাথায় রাখবে। আচ্ছা, তো এই নাম চেঞ্জ করার আগে এটা একটা জেনে রাখো, সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, এবার এক্সামে এটা এতটা হয়তো দেয় না, তো সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার যেটা ছিল, ঠিক আছে, আহ এই যে সাইজটা না, সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সাইজটাও বাড়ানো হয়েছিল এখানে, সাইজ হচ্ছে ইনক্রিজ করা হয়েছিল এখানে, এটাতেও সাইজ ইনক্রিজ করা হয়েছিল। কত করা হয়েছিল সাইজ, 16 থেকে 60, ঠিক আছে, 16 থেকে 60 ইনক্রিজ করা হয়েছিল। সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের যে সাইজ ছিল, সেই সাইজটা ইনক্রিজ করা হলো, এবং ইনক্রিজ করে কোথায় নিয়ে গেলো, 16 জন ছিল সেখানে 60 জনকে নিয়ে যাওয়া হলো, এটা মাথায় রাখ। আচ্ছা, এরপরে আসি। আচ্ছা, এখানে দোয়াই ছিল দেখো। নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস এ সিস্টেম অফ কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন ফর মুসলিম। তো মুসলিমদের জন্য এখানে কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করা হলো, মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা, বাই অ্যাকসেপ্টিং অন সেপারেট ইলেক্টোরেটের মধ্যে দিয়ে ব্যবস্থা এখানে করা হচ্ছে। আর ইন্ডিয়ান এখানে লাস্ট পয়েন্ট যেটা বোঝা যায়, যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ছিল, ঠিক আছে, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল নয়, কিন্তু মাথায় রাখবে ভাইসরয় যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ছিল, সেখানে ইন্ডিয়ানদের ফার্স্ট টাইম তোমার ইন্ট্রোডিউস তোমার আসতে দেওয়া হচ্ছে, সেটা ছিল আমাদের সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা অ্যাজ এ ল মেম্বার হিসাবে, ল মেম্বার হিসেবে তাকে ইন্ট্রোডিউস করা হলো। আচ্ছা, তো এখানে একটা নর্মাল জিনিস, স্যার, হ্যাঁ বলো। আগের দিন আমি এইটাই বলতে চাইছিলাম, এই যে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ, সেদিন সত্যেন্দ্র বললাম তো। প্রসাদ সিনহা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ গো, এইটাই বলেছিলে তুমি, সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা। আচ্ছা, এখানে আরেকটা মনে রাখবে, একটা নর্মাল জিনিস আছে, যে জিজ্ঞাসা করতে পারে ফাদার ফাদার অফ কমিউনাল ইলেকশন ইলেক্টোরেট, ফাদার অফ কমিউনাল ইলেক্টোরেট কাকে বলা হয়, এই একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে, ঠিক আছে। তো অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের মিন্টুকে বলা হয় फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो एक बार टोटल बोले दी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, जो इंडियन काउंसिल एक्ट, इसका जो और एक नाम था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट का और एक नाम जो था वो था मॉडल मिंटो रिफॉर्म। यहाँ पर जो मॉडल था ना, वो कौन था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फॉर इंडिया के लिए। हम लोगों ने देखा था कुछ देर पिछले क्लास में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर कौन था, मॉडले था, और मिंटो था वाइस रॉय, दोनों ने मिलकर एक आइन लेकर आया, वह रिफॉर्म्स लेकर आए, जो उसका नाम है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखे कि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बोला गया है, कहां पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है।
तीसरे नंबर पॉइंट में हम लोगों ने देखा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसका नाम चेंज करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया। और ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसका साइज को इंक्रीज किया गया। साइज को इंक्रीज मतलब 16 मेंबर से एकदम 60 मेंबर तक पहुंचा दिया गया। और क्या था यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का द्वारा, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के द्वारा निर्वाचन का प्रोविधान यहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये वाला फादर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? तो मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अच्छा, लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि इंडियन 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 फर्स्ट टाइम इंडियंस को भी मौका मिला वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने के लिए। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने के लिए मौका मिला इंडिया। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से गया एज ए लॉ मेंबर के रूप में, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 1909। और पॉइंट है? नहीं है। तो ये खत्म हो गया मॉडल मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मॉडल रिफॉर्म के बाद हम लोग चलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, अच्छा, यहाँ पर एक चीजें है जैसे कि 20 अगस्त, टीएच तो आया ही नहीं, 20 अगस्त 1917, ठीक है, 1917 में ये जो डेट था, इस डेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश ने, तो मैं बीजी लिख रहा हूँ, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, बी डॉट गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? डिक्लेयर किया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया कि इनको तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, इंडिया में रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसको चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 20 अगस्त 1917 को, इसको याद रखना, ठीक। तो इसके बाद ही किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसके बाद ही। अच्छा, ये लागू हुआ। अब कहीं कहीं जगह पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ये केम इंटू फोर्स, ये लागू कब हुआ? केम इंटू फोर्स, केम इंटू फोर्स, ये लागू कब हुआ? ठीक है, तो केम इंटू फोर्स ये कब हुआ था? 1921 को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया कब? 1919 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एनेक्ट कब हुआ? ये एनेक्ट हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ 1919 को, और ये इन्फोर्स हुआ 1921 को। अच्छा, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको कहा जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो वही बात है, मॉन्टेगू जो है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, मॉन्टेगू जो है वो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और जो चेम्सफोर्ड था वो तो था वाइस रॉय। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक आइन लेकर आया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आइन। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट में क्या? डायरची बट डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, डायरची बट डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, तो अब थोड़ा सा जस्ट फॉर नॉलेज के लिए ये लिख लो, ये डायरची जो है ये एक तो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीक वर्ड,
कहां से आया? डाई आर्ट, डाई आर्ची, ठीक है, यहां से आया। इसका मतलब है डबल रूल, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट में क्या किया गया ना, इस एक्ट में डिमार्केट किया गया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, ठीक है। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग किया गया यहाँ पर, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग किया गया। अब उसके बाद प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट था वर फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिवर्स रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट आगे क्या हुआ, इसको फर्दर डिवाइड किया गया, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक तो रिवाइज सब्जेक्ट के तहत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और क्या बोला गया, यहाँ पर देखो, प्रोविंशियल जो बजट था, ठीक है, उसको सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से, ठीक है। प्रोविंशियल बजट को ये किया गया सेंट्रल बजट से। उसके बाद थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बाई कैमरलिज्म ये चालू हुआ। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउसेस, ठीक है। कैमरलिज्म मतलब टू हाउसेस, अपर हाउस एंड सेंटर में दो, बाई कैमरलिज्म ये चालू हुआ गवर्नमेंट। उसके बाद तीसरे में क्या हुआ कि अपर हाउसेस, अपर हाउस को क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट कंपोज 60 मेंबर ऑफ हुम 34 वर इलेक्टेड। तो देखो ये सब पार्लियामेंट वाले, ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम। मंदिरे पड़े खुशबू पड़ चुकी है पार्लियामेंट। इन लोगों को थोड़ा सा पॉलिटी याद आ रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट वाला सिस्टम। कि देखो यहाँ से पार्लियामेंट वाला सिस्टम यहाँ से लिया उठा लिया गया, ठीक है, पार्लियामेंट वाला। हम लोग पार्लियामेंट में भी दो कक्षा है ना, একটা কি রাজ্যসভা আর একটা হচ্ছে লোকসভা। আমাদের যেটা পার্লামেন্ট আছে বা যেটা পার্লামেন্টের নাম হচ্ছে সংসদ, তাই না? পার্লামেন্টের নাম কি? সংসদ। এই সংসদে দুটো কক্ষ আছে, একটা হচ্ছে লোকসভা, আরেকটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের রাজ্যসভা। राज्यसभा, একটা लोकसभा একটা राज्यसभा। तो ठीक वही चीज यहाँ पर लिया गया था, ठीक है। तो हम लोग का जो सिस्टम है ये सब यहीं से ही बोरोड किया गया था, ठीक है, लिया गया था। तो इसी को इसीलिए बैकग्राउंड कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद देखो लोअर हाउस, लोअर हाउस, लोअर हाउस हम लोग क्या लोकसभा जैसा, ठीक है। तो यहाँ लोअर हाउस को क्या कहा जाता था, लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर 144 मेंबर था, जिसमें से 104 था इलेक्टेड। आप देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन का इंट्रोड्यूस यहां पर किया गया था, ठीक। द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नॉट देखा सिर्फ मुस्लिम के लिए था। अब ये लोग क्या किया कि सिख्स को भी दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया, यूरोपियंस को दे दिया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया, ठीक है, अलग से रिप्रेजेंटेशन का बारे में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है चीजें। और क्या था एक बार देख लेते पूरी तरह से। दिस एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ से पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एस्टेब्लिश हुआ 1919 में, ठीक है। अकॉर्डिंगली पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप रिकॉर्डिंग सिविल सर्वेंट। अच्छा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सर्विस के द्वारा ही सिविल सर्वेंट को वाज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। तो प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। अच्छा, 1919 रिफॉर्म्स फेल्ड टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो मतलब इंडियन का जो जितने भी जनगण था ना, जो जितने भी पीपल था इंडिया का, उन सबका जो मतलब अम, क्या बोल रहे हैं उसको, उन लोग का जो डिमांड था वो ये फुलफिल कर नहीं पाया, ठीक है। एंड दिस लेड टू स्वराज was सेल्फ गवर्नमेंट एजिटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो यहाँ से ये जो सेल्फ गवर्नमेंट व स्वराज का जो टर्म है वो आ गया यहाँ से, ठीक है। तो स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट वाला, ठीक है, महात्मा गांधी ने ये इसको खूब जोर शोर से आगे लेकर गया।
अब इन द ईयर 1927 में एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया गया इसके बाद, ठीक है। 1927 में अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन। वो जो साइमन कमीशन है, ठीक है, इनका तो उसके ऊपर क्या किया गया, साइमन करेगा क्या ना, इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बनाएगा। ये 1919 जो एक्ट था इसके ऊपर इन लोग बोला गया कि रिपोर्ट बनाओ। अब हम लोगों को पता था, हिस्ट्री में जो लोग हिस्ट्री पढ़े हो वो उनको पता होगा अभी कि वो साइमन कमीशन तो वहां पर था ही नहीं कोई इंडियन, जिसके वजह से बॉयकॉट साइमन का नारा लग गया, ठीक है। तो सोचो ये सब तो ये पे चलता रहा, तो हिस्ट्री भी कनेक्ट हो गई यहाँ से, गो बैक साइमन का नारा लग गया, ठीक है। तो वही सब था। एक बार देख लेते हैं और कुछ छूटा तो नहीं। आह, नहीं और ज्यादा कुछ है नहीं, साइमन कमीशन लग गया। अच्छा, कम्युनल अवार्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। कम्युनल अवार्ड आया कब, अगस्त 1932 में, ठीक है। कम्युनल अवार्ड आया 19, कम्युनल अवार्ड कब आया, अगस्त 1932 में। किसके द्वारा, कोई बता सकता है? राम से, राम से मैकडोनाल्ड, कोई नहीं बोला। राम से मैकडोनाल्ड, ये कौन था राम से मैकडोनाल्ड? ब्रिटिश फिल्म था, ठीक है। तो एक बार बांग्ला में देख लेते हैं। তো আমরা এখানে কি দেখলাম, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1919, ঠিক আছে। এই যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1919, এটা লাগু কবে হলো বা কেম কেম ইনটু ফোর্স, লাগু কবে হলো না, 1921-এ এটা আমাদের চালু হলো, ঠিক আছে। 1921-এ চালু হয়েছে। এটার নাম কি দেওয়া রাখা হলো, মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্ম। এই মন্টেগু চেমসফোর্ডের মধ্যে চেমসফোর্ড তো ছিল ভাইস রয় ছিল, আর মন্টেগু হয়ে গেল আমাদের সেক্রেটারি অফ স্টেট। এবারে এই যে ডায়ার্চি, এখানে ডায়ার্চি ইন্ট্রোডিউস করা হলো বা ডুয়াল গভর্নমেন্ট, এখানে গ্রিক ওয়ার্ড ডায়ার্চ, ঠিক আছে, এখান থেকে আসছে এই কথাটা। আচ্ছা, এই যে ডায়ার্চি কথাটা, ডিমার্কেট দ্য সেন্টার, এখানে কাকে কাকে ভাগ করা হচ্ছে, সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সিয়াল সাবজেক্টকে এখানে ভাগ করা হলো। ডায়ার্চি বলতে এখানে সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সিয়াল সাবজেক্ট গুলোকে এখানে ভাগ করা হচ্ছে। এবার প্রভিন্সিয়াল সাবজেক্ট গুলোকে আবার সাবজেক্ট হিসেবে ভাগ করা হলো, আর একটা হচ্ছে রিজার্ভ সাবজেক্ট হিসেবে এখানে ভাগ করা হয়েছে। আর কি বললাম এখানে, 20 আগস্ট 1917, এই যে 20 আগস্ট 1917, এখানে কি করা হলো, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলছে প্রথমবার ইন্ডিয়াতে রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট চাইছিল, এবং রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট ইয়া, বাট পরবর্তীকালে আমরা কি দেখবো যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা প্রহসনে হয়ে গেল, প্রহসন, ঠিক আছে। ইন্ডিয়ার যে ডিমান্ড ছিল সেটা কিন্তু আমরা ফুলফিল করতে দেখলাম না, কিরকম চলো দেখি। আচ্ছা, প্রভিন্সিয়াল বাজেট কে সেপারেট করা হলো, সেন্ট্রাল বাজেট থেকে প্রভিন্সিয়াল বাজেট কে সেপারেট করা হচ্ছে। আচ্ছা, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে বাই ক্যামেরালিজম করা হলো। বাই ক্যামেরালিজম মানে আমি একটু আগে বললাম আপার হাউস এবং লোয়ার হচ্ছে লোকসভা আর একটা হচ্ছে রাজ্যসভা, ঠিক সেরকম ভাবে এটা ছিল বাই ক্যামেরালিজম, একটা আপার হাউস একটা লোয়ার হাউস। এই আপার হাউসের মেম্বারদের কি বলা হতো, কাউন্সিল অফ স্টেট, যেটাতে 60 জন মেম্বার ছিল। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ছিল যেখানে 144 জন মেম্বার এর মধ্যে, 144 জন মেম্বারদের মধ্যে 104 জন ইলেক্টেড ছিল, ঠিক আছে। এখানে ইলেকশনের যে কনসেপ্ট সেটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল এখানে, কেন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 104 জন ইলেক্টেড হচ্ছে। আচ্ছা, এইখানে টাইম থেকে এই যে 1909-এ যে আমাদের কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন শুরু হলো, সেই কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশনকে আগে নিয়ে গেল 1919, এবং এখানে শিখদের জন্য, ইন্ডিয়ান খ্রিস্টানদের জন্য, ইউরোপিয়ানদের জন্য, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য তোমার
কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা এখানে করা হলো। আচ্ছা, এছাড়া আর কি হয়েছে না, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এস্টাবলিশমেন্ট করা হলো, পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ঠিক আছে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এখানে এস্টাবলিশমেন্ট করা হচ্ছে। আচ্ছা, তো এখানে একটা জিনিস লিখে নিতে পারো, এখানে একটা জিনিস লিখে নিতে পারো, এখানে এখানে সেন্ট্রাল, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, হ্যাঁ, এখানে সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন কবে সেট আপ হলো? 1926-এ। 1926-এ সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন এখানে সেট আপ হয়েছে, ঠিক আছে, 1926-এ। আচ্ছা, আর কি হয়েছিল এখানে? এখানে আর কি করা হলো, এই অ্যাক্টের মধ্যে আমাদের দেখা যাচ্ছে না প্রভিন্সিয়াল বাজেটকে সেন্ট্রাল বাজেট থেকে আলাদা করা হলো। এই আইন বলছে মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারলো না, ভারতের লোকেদের চাহিদা পূরণ করতে পারলো না, এবং যার ফলে গান্ধীজি এখানে কি বললো না, আমরা স্বরাজ বা সেলফ গভর্নমেন্ট আমরা এখানে চাইবো, সেই হিসাবে এখানে আওয়াজ তোলা হতে লাগলো। তো ব্রিটিশ আর ভুল করলো, কি ভুল করলো না, তারা বললো একটা আমরা কমিশন অ্যাপয়েন্ট করছি, যার নাম হচ্ছে সাইমন্স কমিশন, 1927-এ অ্যাপয়েন্ট করা হলো। এই কমিশনের কি কাজ কি হবে না, একটা এনকোয়ারি করা, এনকোয়ারি করা কিসের উপরে না, 1919-এর যে অ্যাক্ট ছিল সেই অ্যাক্টের উপর একটা এনকোয়ারি তৈরি করা হলো। পরবর্তীকালে আমরা হিস্ট্রিতে দেখবো, যেহেতু হিস্ট্রিটা রিলেটেড, যে আহ, তোমার সাইমন কমিশনে কোনো ভারতীয় নেতাই ছিল না, ঠিক আছে, কোনো ভারতীয় পার্টিকে স্থান দেওয়া হয়নি, ঠিক আছে, সব ব্রিটেনে ছিল, যার ফলে সাইমন বয়কট এটা চালু হয়েছিল, ঠিক আছে। আচ্ছা, কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে বললাম কি, কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে আগস্টে 1932-এ রামসে ম্যাকডোনাল্ড চালু করেছিল। কে ছিল না, ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার ছিল। ঠিক, এবারে আমাদের শেষের দিকে যাব। এখানে আমাদের সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935-এ কি বলতে চাইছে? এখানে ফেডারেশনের কথা এখানে বলা হয়েছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935-এ ফেডারেশনের কথা বলা হয়েছে, যেটা আমরা পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানে নিয়েছি ফেডারেশন, ঠিক আছে। তো 1935-এ এখানে ফেডারেশনের কথা এখানে বলা হচ্ছে। আহ, আচ্ছা, তারপর কি বলছে দেখি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935-এ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935-এ দেখো তিনটে লিস্টকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, একটা ফেডারেল লিস্ট, একটা তোমার প্রভিন্সিয়াল লিস্ট, আর একটা হচ্ছে কনকারেন্ট লিস্ট। মানে একটা হচ্ছে বাংলায় যেটা বলবো কেন্দ্র তালিকা, যেটা আমাদের এখন বর্তমানে রয়েছে, ঠিক আছে, কেন্দ্র তালিকা, রাজ্য তালিকা, আর একটা হয়ে গেল আমাদের, এটা হয়ে গেল কনকারেন্ট লিস্ট, হচ্ছে যুগ্ম তালিকা, ঠিক আছে, যুগ্ম তালিকা। তো তিনটে তালিকাতে ভাগ করা হয়েছিল, তো এই যে তালিকাগুলো ভাগ করা হচ্ছে এগুলো কিন্তু আমাদের এই আইনের মধ্যে দেখো দেখা যাচ্ছে, তাই না, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে পাওয়ারকে, কাকে ভাগ করা হলো, পাওয়ারকে ভাগ করে দেওয়া হলো, ঠিক আছে, পাওয়ারকে ভাগ হলো, কনকারেন্ট লিস্ট তৈরি করে দেওয়া হলো। রেসিডিউরি পাওয়ার দেখো, রেসিডিউরি পাওয়ার কার হাতে ন্যস্ত করা হচ্ছে না, ভাইস রয় হাতে ন্যস্ত করা হচ্ছে, ঠিক আছে, ভাইস রয় হাতে ন্যস্ত করা হচ্ছে রেসিডিউরি পাওয়ার। মানে রেসিডিউরি পাওয়ার মানে অবশিষ্ট ক্ষমতা, বাংলাটা যদি বলি অবশিষ্ট, অবশিষ্ট ক্ষমতা। অবস্থিত জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935-এর মধ্যে দিয়ে অ্যাবলিশ করেছে ডায়ারচি, প্রভিশনে যে ডায়ারচিটা ছিল, ঠিক আছে, প্রভিন্সের মধ্যে, সেই ডায়ারচিকে বলছে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হচ্ছে, এবং এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, ডায়ারচি অ্যাবলিশ করে দেওয়া হলো এবং ইন্ট্রোডিউস করা দেওয়া হলো কি না, প্রভিন্সিয়াল অটোনমি, প্রভিন্সিয়াল অটোনমি, ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে, প্রভিন্সিয়াল অটোনমি ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, আর বাধ্য হচ্ছে ডায়ারচিকে প্রভিন্স থেকে। আচ্ছা, আর কি করা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে বাই ক্যামেরালিজম, আবার এখানে বাই ক্যামেরালিজম ইন্ট্রোডিউস করা হলো, কি ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, দুটো হাউস করা হলো, আপার এবং লোয়ার। কোথায় না, 11টার মধ্যে 6টা প্রভিন্সে, ঠিক আছে, 11টার মধ্যে 6টা প্রভিন্সে বাই ক্যামেরালিজম ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, ঠিক আছে, বাই ক্যামেরালিজম ইন্ট্রোডিউস করা হলো 11টার মধ্যে 6টা প্রভিন্সের ক্ষেত্রে, এটা মাথায় রাখবে।
তাহলে প্রভিন্সে বাইক্যামেরালিজম ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে কোন আইনের মধ্যে দিয়ে? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার 1935 এর মধ্যে দিয়ে। ঠিক আছে। আর আগেরটা আমরা কি দেখেছিলাম? আগেরটাই আমরা কি দেখেছিলাম যে আমাদের বাইক্যামেরালিজম হচ্ছে সেন্টারের ক্ষেত্রে। দেখো, বাইক্যামেরালিজম ইন্ট্রোডিউস করা হলো সেন্টারের ক্ষেত্রে 1919 অ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে, তাই না? এটা ছিল 1919 অ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে। আর 1935 সালের অ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে কি করা হচ্ছে? 1935 সালের অ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রভিন্সের ক্ষেত্রে প্রভিন্সে বাইক্যামেরালিজম চালু করা হলো। ঠিক আছে। 11টার মধ্যে ছটাতে চালু করা হচ্ছে, 11টার মধ্যে 6টাতে চালু করা হয়েছে। আচ্ছা, বাকিগুলোতে কি যে বাকিগুলোতে ইউনিক্যামেরাল রইলো এটা। আচ্ছা, দিস অ্যাক্ট এক্সটেন্ডেড দ্য সেপারেট ইলেক্টোরেট ফর ডিপ্রেস ক্লাস। এবারে আবার এটাকে আগে নিয়ে গেল। সেপারেট ইলেক্টোরেট কাদের জন্য করা হলো? ডিপ্রেস ক্লাস, এসসিদের, উমেন্স এবং লেবারদের এখানে তোমার আলাদা আলাদা রিপ্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঠিক আছে। ডিপ্রেস ক্লাসকে উমেন্সে ভাগ করে দেওয়া হলো, ডিপ্রেস ক্লাসে ভাগ করে দেওয়া হলো, লেবার ক্লাসে ভাগ করে দেওয়া হলো। ঠিক আছে, সেপারেট ইলেক্টোরেটকে 1935 এর আইনের মধ্যে দিয়ে। আর কি করা হচ্ছে দেখো, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 এর মধ্যে দিয়ে এস্টাবলিশমেন্ট অফ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া 1935 এটা ইন্ট্রোডিউস করা হলো। ঠিক আছে, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 এর মধ্যে দিয়ে। হিল্টন ইয়ং কমিশন, ঠিক আছে, 1926-এ হিল্টন ইয়ং কমিশন এর রিকমেন্ডেশনে কিন্তু তোমার রিজার্ভ ব্যাংক তৈরি করা হলো। আচ্ছা, এরপর নেক্সট। আচ্ছা, আরবিআই ইন দ্য ইয়ার 1935 ওয়াজ সেট আপ হচ্ছে কলকাতা। তাহলে কলকাতা কোথায় সেট আপ হয়েছিল? কলকাতাতে। আচ্ছা, 37-এ আরবিআই শিফট হয়ে গেল বোম্বাইতে। ঠিক আছে, তাহলে এস্টাবলিশ হলো কলকাতাতে এবং শিফট হয়ে গেল বোম্বাইতে, এটা মাথায় রাখবে। আচ্ছা, দিস অ্যাক্ট এক্সটেন্ডেড দ্য ফ্র্যাঞ্চাইজিস টু রাইট টু ভোট। ফ্র্যাঞ্চাইজিস বলতে রাইট টু ভোট। ঠিক আছে, এটা এক্সটেন্ড করা হলো। উইথ দিস 10% অফ দ্য পপুলেশন গট রাইট ভোটিং। তাহলে ভারতবর্ষের মাত্র 10% লোক কিন্তু ভোট করার অধিকার পেল, এটা মাথায় রাখবে। আচ্ছা, আরো কিছু হয়েছিল, হ্যাঁ। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে আর কি করা হচ্ছে না, ফেডারেল কোর্ট। ফেডারেল কোর্ট এস্টাবলিশ করা হচ্ছে। ঠিক আছে, ফেডারেল কোর্ট এস্টাবলিশ করা হলো। এই ফেডারেল কোর্ট এস্টাবলিশ কোথায় হলো? 1937 দিল্লি। তো সিট অফ ফেডারেল কোর্ট ওয়াজ দ্য চেম্বার অফ প্রিন্স ইন দ্য পার্লামেন্ট বিল্ডিং ইন দিল্লি। পার্লামেন্টের বিল্ডিং ছিল। ফার্স্ট চিফ জাস্টিস অফ ফেডারেল কোর্ট হচ্ছে আমাদের এই মৌরিস। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে সুপ্রিম কোর্ট আমাদের তৈরি কবে হচ্ছে? আমাদের 28শে জানুয়ারি 1950 সালে এটা সুপ্রিম কোর্ট তৈরি হয়েছিল। এই হলো মোটামুটি। একবার বলে দিই হিন্দিতে। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा इस आइन के एक्ट में? इस एक्ट में हम लोग क्या देखा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, स्पेसिफाइड ये फेडरेशन के बारे में बोला गया है। जो पावर था 1935 में सरकार के पास, इसको डिवाइड किया गया फेडरल लिस्ट में, एक प्रोविंशियल लिस्ट में और एक कॉन्करेंट लिस्ट में। इसको डिवाइड किया गया। एक तो था सेंट्रल तालिका, एक तो था स्टेट लिस्ट और एक तो कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। अच्छा, जो रेसिड्यूरी पावर था, बाकी बच गया जितने भी पावर है किसी ना किसी के पास देना होगा। लिस्ट में नहीं आया, ऐसा बहुत सारा पावर चीजें हो सकता है जो कि लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो उसको किसके पास भेज दिया गया? वाइस रॉय के पास इसको भेज दिया गया। ठीक है। अच्छा, डायरची एक्ट द्वारा डायरची को एबोलिश कर दिया गया प्रोविंस में। तो प्रोविंस में चालू क्या हुआ? ऑटोनॉमी चालू हो गया। ठीक है, डायरची तो एबोलिश हो गया, अब यहाँ पर ऑटोनॉमी चालू हो गया। प्रोविंस का इंट्रोड्यूस किया बाइकैमरलिज्म, कहां पर? प्रोविंस में चालू किया गया। इसको याद रखना। ठीक है, प्रोविंस में चालू किया गया बाइकैमरलिज्म, जहां पर 11 के जितने भी प्रोविंस था वो यूनिकैमरली था, मतलब एक सभा था। ठीक है, एक कक्ष था। उसके बाद ये और डिप्रेस क्लास, एसी एसी में जो डिप्रेस क्लास था उसको लिया गया, वुमेन्स को लिया गया और लेबर लोगों को लिया गया। ठीक है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का और भी एलाबोरेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। अच्छा, इसके द्वारा रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। पहला तो कोलकाता में था, 1935 में एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट किया गया 1937 में मुंबई में। ठीक है। अच्छा, राइट टू वोट ये 10%। ठीक,
अच्छा, एक फेडरल कोड बनाया गया था, फेडरल कोड बनाया गया था। कब बनाया गया था? फेडरल कोड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1937 में दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, ज्यादा कुछ बचा नहीं। बाद में हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट था उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1950 में, जनवरी 28 में। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 1935 वाला कोड। आखिर में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ ही गया 1947। ठीक है। ये हम लोग का आखिरी चीजें हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आ गया। तो बोला गया कि फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्लेमेंट एटली था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। डिक्लेयर किया गया ब्रिटिश का जो रूल इंडिया में खत्म होगा वो 30 जून 1948 में खत्म होगा। ठीक है। 1940 हम लोग को पता है 1947 में हम लोग आजाद हो गए हैं। तो यहाँ पर बोलो, क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि एक्ट में कब बोला गया था आजाद होना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको डेट को याद रखना कि 1948 को, 30 जून 1948 को हम लोग आजाद होने वाले थे। तो वो पहले ही है। पार्टीशन का डिमांड करने लगा। ठीक है। अब 3 जून आता है, 3 जून हो गया। 3 जून 1947 में गवर्नमेंट अनाउंस किया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अनविलिंग पार्ट ऑफ द नेशन। ये अपील कर दिया गया। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइस रॉय था उस टाइम पे, ये पार्टीशन प्लान लेकर आया, जिसको 3 जून प्लान भी बोला जाता है। 3 जून प्लान का और एक नाम माउंटबेटन प्लान था। इसको याद रखना। ठीक है। 3 जून प्लान को माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंडेड बाय द ब्रिटिश रूल, ये खत्म हो गया। डिक्लेयर इंडिया एज द इंडिपेंडेंस एंड सोवरेन स्टेट 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। अच्छा, दिस एक्ट प्रोवाइड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है। इन लोगों ने आखिरी में अपना दाव चल ही दिया, चला ही दिया। ठीक है। कि चलो जाते जाते आखिरी चोट इनको करके जाए और दोनों देशों को अलग अलग करके चले जाते हैं, जिससे कि ये लोग कभी उठ ही नहीं पाए। ये इनका मोटिव था। तो सक्सेस हो गया, चलो ठीक है। তো আমরা কি দেখলাম এখানে? ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স 1947 আমাদের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট যা বলা হচ্ছে 20 ফেব্রুয়ারি 1947। ঠিক আছে, 20 ফেব্রুয়ারি 1947 ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার যে ছিল স্যার ক্লেমেন্ট এটলি, এই ক্লেমেন্ট এটলি ডিক্লেয়ার করলো কি না ইন্ডিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে কবে? 30 জুন 1948। বাট আমরা জানি 1947 আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন যে ছিল ভাইস রয়, ঠিক আছে, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন যে লাস্ট ভাইস রয় ছিল, সে পার্টিশন প্ল্যান নিয়ে এলো যেটার নাম হচ্ছে 3 জুন প্ল্যান বা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন প্ল্যান। ঠিক আছে। দুটো নামই মনে রাখবে। আচ্ছা, তো ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট 1947 হচ্ছে এন্ডেড করে দিল ব্রিটিশ রুল এবং ইন্ডিয়াকে ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং সোভারেন কান্ট্রি ঘোষণা করা হলো 15 আগস্ট 1947। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্বাধীন হয়েছিল। ঠিক আছে, রাত 12টার সময় স্বাধীন হয়েছিল। তো রাত 12টাটা 15 তারিখ আমরা ধরে নিই, সেই জন্য আমাদের 15 আগস্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে। আর পাকিস্তান 14 তারিখে আমাদের পাকিস্তান 14 তারিখে নিজেদের স্বাধীনতা মানায়। তো পাকিস্তানের ঘড়িটা হচ্ছে ওই 30 মিনিট না কত মিনিট আগে পিছিয়ে থাকে। ঠিক আছে। তো যার ফলে আমাদের এখানে যখন 12টা বাজছে তখন ওখানে 11:30 না কটা বাজছিল, যার ফলে ওরা 14 তারিখই মানায় নিজেদের ইন্ডিপেন্ডেন্স। ঠিক আছে। তো এটা একটা ডিফারেন্স আছে তোমাদের। জাস্ট একটা কিউরিওসিটি ফর অনেক অঙ্ক মনে হতে পারে তোমাদের ব্যাপারটা কি। তো হ্যাঁ, আর তো কিছু নেই। তো এই হয়ে গেল তোমাদের টোটাল অ্যাক্ট গুলো। ঠিক আছে। তোমাদের টোটাল আজকে এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেল।